پاکستان میں ہر سال تقریباً 6 لاکھ سے زائد طلبہ گریجویٹ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ کو اپنی فیلڈ میں نوکری ہی نہیں ملتی۔ 4 سال کی محنت، لاکھوں روپے کی فیس اور آخر میں ایک خالی ہاتھ۔ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ایسا ذہنی صحت کا بحران ہے جو خاموشی سے ہمارے نوجوانوں کو اندر سے توڑ رہا ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کتابی نمبر تو دے دیتا ہے لیکن زندگی جینے کی صلاحیت نہیں دیتا۔ اور یہ صرف پاکستان کی کہانی ہی نہیں، دنیا بھر میں طلباء بڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح تعلیم کا پریشر، نوکری کا بحران اور ہمارا سسٹم مل کر طلباء کو ڈپریشن کی طرف دھکیل رہا ہے۔ چیپٹر نمبر 1، تعلیم کا پریشر کوکر۔ ہمارا تعلیمی نظام ایک مسلسل دباؤ کا کھیل ہے۔ بچپن سے ہی نمبروں کی دوڑ، اسکالرشپس، ٹاپ یونیورسٹیز، اور پھر ایک دن پتہ چلتا ہے کہ یہ دوڑ ختم نہیں ہوئی بلکہ بس شکل بدلی ہے۔ اب جابس کے لیے دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پریشر کوکر 3 بڑی چیزوں سے بھرا ہوا ہے: رٹا سسٹم، غیر ضروری اسائنمنٹس اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز۔ رٹا سسٹم میں طلباء کو کنسیپٹ سمجھانے کی بجائے محض یاد کروایا جاتا ہے۔ اس طرح دماغ کرٹیکل تھنکنگ کھو دیتا ہے اور امتحان کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے۔ والدین اور اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بچہ ٹاپر بنے۔ یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز طلباء کو اینزائٹی اور ڈپریشن کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسیف کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں طلباء میں اینزائٹی اور ڈپریشن کی شرح پچھلی دہائی میں 40% سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے مطابق ایگزام پریشر اور ایکیڈیمک لوڈ سب سے بڑے ذہنی دباؤ کے محرکات ہیں۔ چیپٹر نمبر 2، ڈگری۔ آج کے زمانے میں صرف ڈگری کافی نہیں رہی۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جس کے پاس ڈگری ہے اس کے لیے نوکری پکی ہے، لیکن اب حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب ٹرینڈ بدل رہا ہے۔ نوجوان ڈگری چھوڑ کر سکلز کی طرف آ رہے ہیں۔ گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، فری لانسنگ، سب کچھ 2 سے 3 مہینے کی کریش کورسز میں۔ یہ وہ سکلز ہیں جو فوراً مارکیٹ میں ڈیمانڈ رکھتی ہیں اور ایک چھوٹے کورس کے بعد بندہ ارننگ شروع کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور خطرہ چھپا ہوا ہے، اسکیمر انڈسٹری کا۔ ایکسپینسو کورسز، فیک گروز کے جھوٹے اسکرین شاٹس، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہی ہوتا ہے اور آخر میں نتیجہ ہوتا ہے زیرو ارننگ۔ 2024 کے FIA سائبر کرائم ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں آن لائن ارننگ اسکیم سے سالانہ 2 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف ڈگری ناکام ہے، دوسری طرف جعلی اسکل انڈسٹری طلباء کو مزید دھوکے میں ڈال رہی ہے، اور یہ صرف جیب پر ہی نہیں دماغ پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ چیپٹر نمبر 3، ذہنی صحت پر اثر۔ جب تعلیم ایک خواب سے بڑھ کر دباؤ میں بدل جائے تو اس کے اثرات صرف نمبر یا رزلٹس تک ہی محدود نہیں رہتے۔ یہ دباؤ دماغ کی جڑوں تک اثر کر کے ذہنی صحت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں یونیورسٹی اور کالج کے تقریباً 35% طلباء کسی نہ کسی ذہنی دباؤ یا اینزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ پاکستان میں یہ شرح اور بھی زیادہ ہے کیونکہ یہاں تعلیم کا دباؤ، بے روزگاری کا خوف اور خاندان کی توقعات مل کر طلباء پر ایک ڈبل مار کرتے ہیں۔ آغا خان یونیورسٹی کے 2022 کی تحقیق کے مطابق 60% طلباء امتحانات سے پہلے شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ 42% طلباء اپنی تعلیم کے کسی نہ کسی مرحلے میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف جذباتی مسئلہ نہیں بلکہ دماغ پر سائنسی سطح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ مسلسل سٹریس دماغ کے ہپو کیمپس کو کمزور کرتا ہے، یعنی وہ حصہ جو یادداشت اور سیکھنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ دماغ کا پری فرنٹل کارٹیکس بھی متاثر ہوتا ہے جو کہ فیصلہ سازی
और कंसंट्रेशन रखने का मरकज़ है। नतीजा एक साइकिल, ज़्यादा दबाव, कम फोकस, ख़राब कारकर्दगी, मज़ीद दबाव। और इस चक्कर में एक तालिब इल्म आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुद एतमादी और ज़हनी सुकून दोनों खो देता है। चैप्टर नंबर 4, वालिदैन और तालीमी निज़ाम। पाकिस्तान में एक आम तालिब इल्म की ज़िंदगी सिर्फ क्लासरूम और किताबों तक महदूद नहीं होती। इस पर घर का दबाव, रिश्तेदारों की तवक्कुआत और माशरे का मुकाबले का कल्चर भी हावी रहता है। अक्सर वालिदैन ये समझते हैं कि अच्छे ग्रेड ही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। A+ ग्रेड इनके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इज्जत, फ़ख्र और मुस्तकबिल का तावीज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की 2023 की एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि ऐसे दबाव का शिकार तुलबा में डिप्रेशन की शरह 70% तक बढ़ जाती है। हमारा सिस्टम अब भी रट्टा और ग्रेड पर चलता है। क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स को तकरीबन नज़रअंदाज किया जाता है। इंडस्ट्री की ज़रूरत और निसाब के दरमियान कई सालों का फ़र्क है। प्रोजेक्ट्स और रिसर्च की बजाय ज़्यादातर फोकस याद करने और लिखने पर दिया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की रिपोर्ट के मुताबिक वो ममालिक जहां तुलबा को प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप के मौके दिए जाते हैं वहां ग्रेजुएशन के बाद रोज़गार की शरह 80% से भी ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 40% से भी कम है। चैप्टर नंबर 5, हल और आगे का रास्ता। अगर मसला इतना बड़ा है तो सवाल ये बनता है कि इसका हल क्या है? क्या हम वाकई इस निज़ाम को बदल सकते हैं? जवाब है जी हाँ, लेकिन शर्त ये है कि हम अपने सोचने का अंदाज बदलें। नंबर 1, डिग्री के साथ स्किल्स। दुनिया के टॉप एजुकेशन मॉडल्स में डिग्री को सिर्फ बुनियाद माना जाता है। असल कामयाबी प्रैक्टिकल स्किल से आती है। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, डिज़ाइनिंग, ये वो महारतें हैं जो हर फील्ड में दरवाजे खोलती हैं। नंबर 2, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तालीम को किताबों से निकालकर हकीकत में लाना होगा। कंपनियों और इंस्टीट्यूट्स को मिलकर तुलबा को ग्रेजुएशन के दौरान ही प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के मौके देने चाहिए। इससे न सिर्फ इनका CV मजबूत होगा बल्कि खुद एतमादी भी बढ़ेगी। नंबर 3, वालिदैन और उस्ताज़ा की तरबियत। वालिदैन को समझना होगा कि कामयाबी सिर्फ A+ ग्रेड या फर्स्ट डिवीज़न का नाम नहीं, और उस्ताज़ा को भी चाहिए कि वो क्रिएटिविटी, सवाल पूछने और हल निकालने की सलाहियत पैदा करें, ना कि सिर्फ इम्तिहान पास करवाने की कोशिश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो तुलबा जो डिग्री के साथ कम से कम एक मार्केट रेलेवेंट स्किल सीख लेते हैं, इनके रोज़गार के इम्कानात 2 गुना हो जाते हैं। तो सवाल ये है, हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो वाकई हमें ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहा है, या सिर्फ हम डिग्री के हसूल की दौड़ में भाग रहे हैं बगैर ये समझे कि असल इम्तिहान कमरा इम्तिहान से बाहर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ब्रेन बाइट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चों की लर्निंग और ब्रेन डेवलपमेंट को नुकसान पहुंच रहा है और इसका साइंटिफिक हल क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।